हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अपनी जीत करार दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा अदालत ने काबीना की 3 में से 2 शराइत मान ली। दोनों भाइयों ने खुद को अदालत में गिरवी रख दिया। इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त से ज्यादा मौसर फैसला सामने आया। मावन खुसूसी शहजाद अकबर बोले इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त मुस्तरद नहीं, मुअत्तल की गई। अपील करनी है या नहीं, हतमी फैसला काबीना करेगी। नवाज शरीफ मंगल के रोज इलाज के लिए लंदन रवाना होंगे। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा सफर के काबिल बनाने के लिए हाई डोज दी जा रही है। डॉक्टर अदनान ने कहा एयर एम्बुलेंस जल्द पहुंच रही है। रवानगी हालत बेहतर होने से मशरूत है। नवाज शरीफ से जाती उम्रा में शहबाज शरीफ की मुलाकात। लंदन रवानगी पर मुशावरत। नवाज शरीफ ने कहा हुकूमत बहुत छोटे दिल की निकली। नवाज शरीफ और ECL हुकूमत और नून लीग में रस्साकशी। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर वजीर आजम का हुकूमती कानूनी टीम से राबता। फैसले का जायजा लेकर रिपोर्ट काबीना में पेश करने की हिदायत। नून लीग के अदालती फैसले पर जल्द अमल दरामद के लिए वजारत दाखिला को दरख्वास्त। फिरदौस आशिकाबान कहती हैं मुझे क्यों निकाला की गर्दान अब खत्म हो जाएगी। अपोजिशन ने फिर कबल वक्त इलेक्शन की रागनी छेड़ दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एक और मायनी खेज ट्वीट दाग दिया। कहते हैं एम्पायर की उंगली न जाली तब्दीली, सिर्फ अवाम की मर्जी चलेगी। सवाल अपनी जगह मौजूद है कि आपको तब्दीली पसंद आई। हुकूमत को अपोजिशन को इलेक्शन के लिए 4 साल इंतजार करने का मशवरा। फैसल जावेद ने कहा तब्दीली की वजह से आपने रोमन उर्दू लिखना सीखा, अब खुद पर्ची पर आए, अपनी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लें। हुकूमती इत्तेहादियों में दरारें पैदा होने का प्रोपेगेंडा मुस्तरद। चौधरी परवेज इलाही ने वीडियो बयान में अफवाहों का कलाकमा कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कोई सियासी थ्योरी काम नहीं करेगी। नवाज शरीफ के मामले पर जो कहा इमरान खान के फायदे के लिए कहा। धरनों के दौरान टकराव रोकने के लिए अहम किरदार अदा किया। परवेज इलाही ने धरने के पुरअमन इख्तिताम का क्रेडिट वजीर आजम और वजीर दाखिला को दे दिया। शेख रशीद की 15 जनवरी तक हालात बेहतर होने की पेशगोई। कहा डील हुई ना ढील, दोनों पार्टीज की इज्जत बहाल रही। वजीर रेलवे का आसिफ जरदारी की जानिब से भी प्ली बारगेन का दावा। शरीफ खानदान को कंजूस करार देते हुए बोले ये समझते हैं कफन के साथ जेबें लगी हुई हैं। मौलाना के धरने पर तबसरा किया खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। क्रिकेट के प्रोफेसर को सियासत पर कमेंट्री करना महंगा पड़ा। हफीज ने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज की इजाजत पर ट्वीट किया। इसका मतलब है हम 20 करोड़ अवाम यहाँ महफूज नहीं। हफीज का ट्वीट 6000 से ज्यादा मरतबा रीट्वीट किया गया। नून लीग रहनुमा और कारकुनों ने क्रिकेटर को आड़े हाथ छो लिया। शाहिद अफरीदी ने कहा नवाज शरीफ जा रहे हैं तो जाने दो, कोई मुखलिस आदमी पाकिस्तान के बगैर नहीं रह सकता। सब्जियों के महंगे दाम, गरीब हांडी के लिए परेशान। ईरान से दरामद के बावजूद टमाटर सस्ते ना हो सके। लहसुन, अदरक, शिमला मिर्च की ट्रिपल सेंचुरी। प्याज भी शहरियों के आंसू निकलवाने लगे। एतवार बाजार गरीब की पहुंच से बाहर। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी शहीद बच्चों के कारकुनान का सब्जियों के हार पहनकर धरना। तहरीक इंसाफ वालों ने कराची में टमाटर कैंप लगा लिया। लाल टमाटर 180 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। 100 से कम कोई भी सब्जी नहीं मिल रही है इस टाइम। 300 रुपए किलो टमाटर। आवाम कहाँ जाए, गरीब कहाँ जाए, गरीब मर रहा है, परेशान हाल है। हम जितने पैसे लेके आते हैं ना, वो अभी सामान आधा नहीं ले चुके होते, पहले वो खत्म हो जाते हैं। वज़ीर आज़म की दोस्तों से गपशप। क्रिकेट पर भी गहरी नजर। इमरान खान ने कहा नए डोमेस्टिक सिस्टम से अच्छे क्रिकेटर्स पैदा होंगे। सरफराज अच्छा क्रिकेटर है, कमबैक कर सकता है। साबिक कप्तान डोमेस्टिक क्रिकेट पर तवज्जो दें। खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस का अंदाजा T20 नहीं, वनडे और टेस्ट से होता है। वज़ीर आज़म ने मिसबाह उल हक की तैनाती को मुस्बत करार दे दिया। मुश्किल तरीन वेतरे रास्तों पर ड्राइवर्स की बहारत। मुजफ्फरगढ़ में थर्ड डेजर्ट रैली का मरहला भी इख्तिताम पसीर। आखिरी मरहले में आसिफ फजल ने मैदान मार लिया। 2 घंटे 13 मिनट 43 सेकंड में फासला तय किया। 1 सेकंड के फर्क से जैन महमूद की दूसरी पोजीशन। नादिर बख्शी तीसरे नंबर पर। असद खोड़ो गाड़ी खराब होने पर मुकाबले से बाहर हो गए। हतमी नताइज का ऐलान थोड़ी देर तक मुतवक्के।
سابق وزیر دفاع گوتابایا راجاپاکسا سری لنکا کے صدر منتخب. الیکشن کمیشن نے سرکاری طور پر کامیابی کا اعلان کر دیا. راجاپاکسا نے الیکشن میں 52.25% ووٹ حاصل کیے. سری لنکا کے تمام طبقات کو ساتھ لے کر چلنے کا اعلان. پاکستان کا کامیابی پر خیر مقدم. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی مبارکباد. مزید مستحکم تعلقات کا عزم. پاکستان کی سدا بہار پلے بیک سنگر رونا لیلا کی سالگرہ. گلوکارہ نے زندگی کی 67 بہاریں دیکھ لی. 17 نومبر 1952 کو مشرقی پاکستان میں پیدا ہوئی. 1966 سے 1991 تک سینکڑوں فلموں میں گانے گائے. شبنم، رانی، بابرہ شریف سمیت کئی ہیروئنز پر گیت فلمائے گئے. رونا لیلا ان دنوں ڈھاکہ بنگلہ دیش میں مقیم ہے. کیا کہا ہے کہ وہ جو بانڈ کا ایشو ہے دیٹ از انڈر جوڈیشل اسکروٹنی. جب وہ جوڈیشل اسکروٹنی میں آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی اس ایشو کو. مطلب یہ ایشو ختم نہیں ہو گیا بلکہ اب یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا. اینڈ آلسو آف دا ویو دیٹ دی انڈرٹیکنگ آف میاں محمد نواز شریف اینڈ شہباز شریف آپریشن آف دی امپیونڈ میمورینڈم از سسپینڈیڈ. Only suspended. Why? Because it is under judicial scrutiny. Suspended of this condition that Mia Muhammad Nawaz Sharif is granted one-time permission to travel abroad as an interim arrangement for 4 weeks and will return when certified by the doctors. اب دیکھیں اس میں 3 کنڈیشنز تھیں. پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ ان کی طبیعت خراب ہے اور ہم نے پرمیشن دے دی ہے ان کو. دوسری کنڈیشن یہ تھی کہ وہ 4 ہفتے کے لیے جائیں گے اور واپس آ جائیں گے. تیسری کنڈیشن یہ تھی کہ بانڈ دیں گے. وہ انہوں نے بانڈ کا سسپینڈ کیا ہے اور بانڈ کا ایشو سسپینڈ کر کے انہوں نے کہا 2 جو کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے ہم وہ گرانٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کیبنٹ کا ڈیسیشن تھا ان ٹوٹیلٹی گرانٹ کر دیا. مگر ساتھ میں انہوں نے 5 عدد سوالات رکھ دیے. اور یہ سوالات انہوں نے کیوں رکھے کہ انہوں نے کہا کہ جو ایشو ہے بانڈ کا وہ انڈر جوڈیشل اسکروٹنی آئے گا کہ کیا یہ لے سکتے ہیں اسٹیج کے اوپر, کیا نہیں لے سکتے ہیں. اب وہ کوشچنز جو ہیں وہ بہت کروشل ہیں, وہ میں پڑھ دیتا ہوں. the questions whether a convict, تو یہ ایشو ہے. یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کو سسپینڈ ہو گیا تھا یا ان کا آپریشن سسپینڈ ہو گیا تھا, ان کا ججمنٹ سسپینڈ ہو گیا تھا وغیرہ وغیرہ. سسپینشن کے معنی یہ ہے کہ کنوکشن جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے, کنوکشن رہتی ہے. whether a convict at all be excluded or included in the list of exit from Pakistan control and under 2010 rules. کل میں نے بتایا تھا تو رول 3C ہے جس کے اندر اس نے کہا ہے کنوکٹ جو ہے وہ باہر نہیں جا سکتا ہے اور یہ نام جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول سے نہیں نکالا جا سکتا. انہوں نے ایک کوشچن یہ بنا دیا. دوسرا کوشچن انہوں نے بنایا whether the condition attached to the impugned memorandum can be separated or is a part and parcel of it. یہ بہت امپورٹنٹ. whether the condition attached to the impugned notification impugned memorandum can be separated. وہی کہا ہے کہ آپ نے 3 ان کے وہ رکھے تھے. ایک تو لینا تھا اور باہر جانے کی اجازت دی تھی, دوسرا بانڈ لیا تھا اور لینا تھا, اور تیسرا یہ کہ ٹائم پہ واپس آنا تھا. تو کیا یہ تینوں اکٹھے لینا چاہیے تھا یا ان کو سیپریٹ بھی کر سکتے تھے, یہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا. تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ whether any conditions be attached unilaterally by the federal government in the impugned memorandum on the basis of exit from Pakistan control ordinance and the rules made thereunder, کہ فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے, کہ کیا قانون کے اندر یہ موجود ہے کہ ان کو باہر بھیجا بھی جا سکتا ہے ان کنڈیشنز کے ساتھ یا نہیں بھیجا جا سکتا ہے. چوتھا جو ہے وہ یہ ہے whether the impugned orders can be passed for a critically ill convict only on humanitarian grounds. اب اس پہ بذرا غور کریں, جو ورڈ اونلی آن جو ورڈ استعمال کیا ہے اس کے بڑی معنی خیز اس کا یہ جملہ بنتا ہے whether the impugned order can be passed for a critically ill convict
only on humanitarian grounds. کہ اس کے علاوہ بھی کوئی گراؤنڈ ہونے چاہیے یا محض اس پہ کر سکتے ہیں آپ؟